We expect almost around 10,000 plus workers from all part of the Goa. We'll start from the KTC bus stand, take a round in the city, and Azad Maidan, there will be a public meeting. गोंय राज्यांत खुबशे कामगारांचे प्रश्न आसात. गोंयांत ज्यो हालींच मिनिमम वेजीचो जाल्यो त्यो इट वॉज वन इनडायरेक्टली द गव्हर्मेंट हॅव डीच द वर्किंग क्लास. कितलेशा वर्सां 2-3 वर्सां लेबर मिनिस्टरान सांगलें की आपण मिनिमम वेज वाडयता आनी अल्टिमेटली ते 100 रुपया वाडोवन तेणी कामगाराच्या तोंडाक पानां पुसल्यात. आतां जर बारीक पळयशात तर फार्माक सॅलरीज आर व्हेरी लो, इवन एक्सप्लॉयटेटेड सॅलरी दे आर इवन पेईंग just minimum wages. Minimum wages are not for a pharmaceutical company. Recently, even BJP government in the central, जे आमचे कामगार कायदे जे आसा तेणी इतले प्रमाणात तेतूंत घोळ घातला की ऑल द वर्किंग युनियन्स ऑल ओवर द कंट्री आर अगेन्स्ट दीस. सो इन गोवा ऑल्सो वेर वी से एजमा, आमचे रेजमा कोणी लायलो? गव्हर्मेंटान लायलो. मायनिंग बंद कोणी केले? लोकल गव्हर्मेंटान केले. ऑल दीज आर द गव्हर्मेंट which is in power is again the working class. मी जाणात 10 वर्सां पयलीं जेन्ना बीजेपी सत्तेर आयली त्या वेळाचेर कितें आशिल्लें? एवरीबडी वॉन्टेड, इवन द सम ऑफ द लेफ्ट विंग दे वॉन्टेड लेट अस सी, लेट अस टेस्ट ए न्यू वे, सबका साथ सबका विकास. लोकांनी पयलो 10 वर्सां साथ दिवन कितलो विकास जाला आनी कितें जाला तें. आज टुडे द अंटायर कॉम्रेड हॅज स्टेटेड अंटायर इकॉनॉमी इज इन द फ्यू हँड्स. आज गव्हर्मेंट आम्ही जर आज म्हटलें की ह्या देशात बीजेपी गव्हर्मेंट आहा देन वी आर समवेअर रॉंग. ह्या देशात अडानी आणि अंबानीचे गव्हर्मेंट आहा इज द करेक्ट वर्जन. Rights at the workplace, rights as the wages, service conditions, security of jobs, and social security. All these are under threat as of today because the whole economy which has been globalized, which is dominated by the few corporates. In India itself, hardly 20-25 families are controlling the whole of the economy. As a result, wealth is concentrated in the hands of very few. A large majority of the people are still struggling to meet their daily needs. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स जे घेता ते खेरीज मे डेक लागून 1 मे बुधवारा 2024 मे डे येता आनी हो जागतीक कामगार दीस गोंय राज्यांतूय आमी मे डे सेलिब्रेट करतात. आनी जे दीस जे कामगार सेलिब्रेशन म्हणून पणजे शहरांत येतात पूण कामगाराचे खुबशे प्रश्न असतात, आर्थीक सामाजीक सगळ्यो दुगदुगी असतात, त्यो एक्सप्रेस करपाचो ताका वाट दिवपाचो एक दीस म्हटल्यार मे डे. ह्या वर्सा आमचो मे डेचो प्रोग्राम जो आसा तो आमी सकाळीं फुडें 10 o'clock वील हॅव ए बीग रॅली. इट वील स्टार्ट फ्रॉम द KTC bus stand, take a round in the city, and Azad Maidan there will be a public meeting. We expect almost around 10,000 plus workers from all part of the Goa corner to attend this under the banner of All India Trade Union Congress AITUC Goa State. There are other unions also likely to join to support this May Day, from bank sectors, from insurance, central trade unions, and many others, because we have invited. This is a May Day of the workers, so even the workers with different union banner are welcome to attend this. गोंय राज्यांत खुबशे कामगारांचे प्रश्न आसात. गोंयांत ज्यो हालींच मिनिमम वेजीचो जाल्यो त्यो इट वॉज वन इनडायरेक्टली द गव्हर्मेंट हॅव डीच द वर्किंग क्लास. कितलेशा वर्सां 2-3 वर्सां लेबर मिनिस्टरान सांगलें की आपण मिनिमम वेज वाडयता आनी अल्टिमेटली ते 100 रुपया वाडोवन तेणी कामगाराच्या तोंडाक पानां पुसल्यात. सो वी आर गोइंग टू हॅव दीस इश्यू ऑन द मे डे. मायनिंग इश्यू वील फिगर, प्रायस रायज आसा, विच आर द वेरियस इश्यूज विच आर देर फॉर द वर्किंग क्लास will be highlighted on the May Day, and we'll have some 8 to 9 resolutions concerning the
वर्किंग क्लास. तुम्ही जाणात की गोंय सरकारान एसेन्शियल सर्वीस मेंटेनन्स ॲक्ट फार्मास्युटिकल कंपनीक लायला. जेन्ना मायनिंगाचो प्रश्न जालो आनी मायनिंग जेन्ना बंद जालें, टुरिजमाकूय तुमी जाणात की आतां खुबशे लोक गोंया फाटल्यान फाट करपाक लागल्यात. जो डिझास्टर, एनवायरमेंटल डिझास्टर, तूं जर 30-35 वर्सां पयलीं गोंयांत जे टुरिस्ट येताले, दे वेर हॅविंग द गोंयाक एक एट्रॅक्शन आशिल्लें. ग्रीनरी आशिल्ली, बीचीस वेर देर, and now people are finding the alternative. Even the neighboring Konkan area, Maharashtra, people prefer going there than coming down to Goa, because the Goyat road development is required, but at the cost of road development, जो डिझास्टर केला, रस्त्याक समज 4 लेनीक जर रोड झाडां कापपाक जाय जाल्यार एडिशनल आनी 2-3 जे बिल्डर लॉबी आसा, जे हे आसा, तेणी बिंदास झाडां उडयल्लीं आहा. आनी यू कॅन सी इट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे पासून सगळें. यू सी द डिझास्टर ऑफ द कटिंग ऑफ द ट्रीज इन द वेन द न्यू एअरपोर्ट केम. सो न्यू प्लांटेशन गव्हर्मेंटान कसली स्कीम ना. इवन पयलीं मायनिंगाचेर जेन्ना मायनिंग काडटाले तेन्ना न्यू प्लांटेशन वॉज डन. बट दीस गव्हर्मेंट वेन डेव्हलपिंग, जेन्ना आमी रस्ते डेव्हलप जावपाक लागले तेन्ना सायडीक आशिल्ल्या रानांनी झाडां जर एडिशनल घालतलीं ती करूं ना. ऑन द कॉन्ट्ररी एडिशनल एरिया रस्त्या भायली हो चान्स करून कट करून डेव्हलपमेंट केला. फर्दर डेव्हलपमेंट टू ब्रिंग द बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन्स ऑन द सायडवे. अशे खुबशे इश्यू आसात गोंयांत. कामगाराचे एसेन्शियल सर्वीस मेंटेनन्स ॲक्ट जो लायला, it is, we have also challenged it in the High Court, but you know the court procedure is a longer procedure, so we are going to agitate it on the May Day, and thereafter we will have continuous agitation for the withdrawal of the ESMA. And Goa is the only state where in the industrial belt essential service maintenance laila for the workers in the pharmaceutical company, which we are आमकां दिसतालें इंडस्ट्रियलायजेशना गोंया विचार करतना की आफ्टर मायनिंग, आफ्टर टुरिजम, pharmaceutical companies were much more in big numbers coming to Goa. But आता जर बारीक पळयशात तर फार्माक salaries are very low. Even exploitated salary, they are even paying just minimum wages. Minimum wages are not for a pharmaceutical company. जी गुळी आमी जाणात, आमी थंय प्रोड्यूस करतात, आमकां प्रत्येक कॉमोडिटीचो प्रायस कळटा. ज्या गुळयेक total cost price it comes to, including the labor charges, comes to 15-20 paisa, is sold for 80 rupees, 90 rupees, 100 rupees. So you just see the way. तुम्ही आज पळयत जाल्यार गोंयांत भुसारी दुकानां कमी जाल्या, फार्मास्युटिकल कंपनी वाडल्यात, फार्माची चड लोक घालतात. and it is simply because the percentage of profit on those tablets are 10 times more. जी गुळी तुका इवन द फार्मा कंपनीक ज्यो 50-60 रुपयांनी मेळटा, आमी जनरिक ड्रग्स म्हणटात, पण फार्मा कंपनी इटसेल्फ when they take it, the cost of that tablet may be 30-40 rupees. Then the doctor's commission, then the other commission, and then the consumer जो आसा, it takes it for 110 rupees. So ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा तेजेर आमी ह्या मे डे दिसा हाजेर विचार विनिमय जातलो. Workers are coming. We will have a rally from bus stand to the Azad Maidan, and there will be all the resolutions will be passed. And we know every time, except COVIDच्या टायमार सोडीत जाल्यार we have organized good rallies, and this is one of the day, May Day जो आसा तो एक दीस असो येता ज्या जाग्यार कामगार आपली दुगदुगी करतात. This time there is a special attraction that we are appealing also the families of the working class. तुम्ही येतना कामगारांक आमी अपील करतात थ्रू यू ऑल्सो अँड थ्रू आवर सर्क्युलर ऑल्सो वी हॅव अपील एक कामगाराक की तेणे आपल्या बायले भुरग्यांक घेवन पणजे येवचो. कित्याक आतां कामगार जेन्ना कंपनीक काम करता, मेनी ए टायम तेंच्या बायलांक भुरग्यांक खबर नासता हो 8 वरां काम करता, हेच्या फाटल्यान ऑर्गनायजेशन खंयचें आसा, हो खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक काम करता, आनी आपलो जेन्ना घोव भायर वचून काम करता तेच्या फाटल्यान खंयची ताकद आहा, खंयची शक्त आहा, आनी तेज्या बद्दलूय जाणविकाय जावपाची गरज आसा. त्या दृश्टीन आमकां दिसता की आमचो मे डे 2024 विल बी ए व्हेरी कलरफूल, dynamic, and lots of issues of the workers will be decided here on this 1st May 2024. See, historically, this May Day started celebration from 1990.
for 8 hours work with that particular demand. 8 hours work, 8 hours family, and 8 hours rest. That is the thing. So dividing this 24 hours. And in Chicago in 1886, workers went on strike, very peaceful strike, and there were marches for that. So this is 134th International Working Class Day we are observing, which started from the 1890 onwards. Since then, workers have innumerably struggled and won various rights. But all those rights, trade union rights, rights at the workplace, rights as a wages, service conditions, security of jobs, and social security, all these are under threat as of today, because the whole economy which has been globalized, which is dominated by the few corporates. In India itself, hardly 20-25 families are controlling the whole of the economy. As a result, wealth is concentrated in the hands of very few. A large majority of the people are still struggling to meet their daily needs. That's why India still stands 137 among the hunger index and human development index. We are far behind even our neighboring countries. So few are very rich and large majority are still living in a destitute condition. So workers have to realize, or are being realized, that this production system that we are living in does not help us to protect our basic human rights. It's a capitalist system that breeds the exploitation, that breeds the price rise, that breeds the unemployment, that breeds the corruption. So if we want to really have the exploitation-free society, is the capitalist production system has to undergo a change, and we have to usher into socialism, where entire production system will be under the control of the workers, masses, the whole society. The government will represent the real society, not few corporates as that is being represented today. So this is what the message workers are increasingly realizing in this present day situation. And that's what this understanding, social consciousness will try to sharpen in the days to come in our struggle against the exploitative system of capitalism. म्हणजे आम्ही हक्काची मागणी करतो त्यांना वर्करांक आणि लेबरांक आमकां रस्त्यार देंवचें पडटा आनी हे गव्हर्मेंट खंयच आयकून घेना. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? लायक तुमी जे एज्युकेशनाक केल्या फाटल्या दिसांनी बस कामगार बाकीचे आनी तेजेर कशें पळयता? See, आमची एज्युकेशन जाता whether it is nationally or internationally or in the country also. It is almost against the ruling dispensation. की जी सत्ता जी सत्तेर आहा ते आमच्या अगेन्स्ट असतात. नाव प्रेझेंटली इवन BJP गव्हर्मेंट इन द सेंट्रल जे आमचे कामगार कायदे जे आसा ते तेणी इतले प्रमाणात तेतूंत घोळ घातला की ऑल द वर्किंग युनियन्स ऑल ओवर द कंट्री आर अगेन्स्ट दीस. सो इन गोवा ऑल्सो वेर वी से एजमा, आमचेर एजमा कोणी लायलो? गव्हर्मेंटान लायलो. मायनिंग बंद कोणी केलें? लोकल गव्हर्मेंटान केलें. ऑल दीज आर द गव्हर्मेंट which is in power is against the working class. So in the May Day also, when these issues are raised, it is for the workers to think, Baba, आमचो मित्र कोण आणि आमचो शत्रू कोण, आमी कितें करपाक जाय. Workers are quite now literate. आता पयलीं भशेन हें ना. I don't say the earlier workers were illiterate, but आता कामगारांनी सुदारपाची गरज आहा. आमी जाणात 10 वर्सां पयलीं जेन्ना BJP सत्तेर आयली त्या वेळाचेर कितें आशिल्लें? एवरीबडी वॉन्टेड. Even the some of the left wing, they wanted, let us see, let us taste a new way. सबका साथ सबका विकास. लोकांनी पयलो 10 वर्सां साथ दिवन कितलो विकास जाला आनी कितें जालां तें. आज टुडे द एंटायर, एज कॉम्रेड हॅज स्टेटेड, एंटायर इकॉनॉमी इज इन द फ्यू हँड्स. आज गव्हर्मेंट इट इज आमी जर आज म्हटलें की ह्या देशांत BJP गव्हर्मेंट आहा
देन वी आर समवेअर रॉंग. ह्या देशात अडानी आणि अंबानीचे गव्हर्नमेंट आहा इज द करेक्ट वर्जन. इट इज द करेक्ट वर्जन. आणि हेतूत कितें जाला, हेतूत बारीक जो समाज जो आसा, गरीब कश्ट करपी समाजाचो बरडत गेला. सो इवन आमी जेन्ना रस्त्यार येतात, वी आर कमिंग आतां. यू सेड कदंबा डेमॉन्स्ट्रेशन विच वेंट फॉर ए मंथ. पंचायत वर्कर्स आर फायटिंग, PWD वर्कर्स आर फायटिंग, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स आर ऑन द रोड, कम्प्युटर टीचर्स आर, टीचरी रस्त्यार आसात, अंगणवाडी लोक रस्त्यार आसात, पारा टीचर रस्त्यार आहा. कोण रस्त्यार ना? सेक्युरिटी गव्हर्नमेंटांतले हे आसा, R&D रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट, कॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, एव्हरीबडी इज ऑन द रोड. सो आता हे रस्त्यार कोण कोणाक घालता हे प्रत्येकान विचार करपाक जाय. एक डिमांड आशिल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जो आसा तो बंद उडोवपाचो म्हणून. तेजेर अजून पासून कांय निश्चय लागू ना. सी गव्हर्नमेंटान सुद्दां एका टायमार एक बोर्ड हे केल्लो, कमिटी इस्टाब्लीश केल्ली टू फायंड आउट बाबा ज्या जाग्याचेर पेरेनियल काम आसा, परमनंट नेचर काम आसा, थंय कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसपाक जायना. आज जर वी आर सॉरी टू से गव्हर्नमेंट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर नाव इन गोवा. गव्हर्नमेंटानूच कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटी स्टार्ट केली. मनोहर पर्रीकर, स्वर्गीय मनोहरकर, ज्याच्या बद्दल आमकां खूब आदर आहा, पूण ही हिमसेल्फ स्टार्टेड कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटी, PWD कॉन्ट्रॅक्ट सप्लाय सोसायटी. सो आनी उरलं कितें, ज्या सरकारान कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट हें करपाक, आतां ते सांगतात 5 वर्सां जाले उपरांत आमी रेग्युलरायज करतले. आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 5-5 वर्सां, 15-15 वर्सां काडले कामगार जे 45-46 जाल्या तांकां रेग्युलर करुनात. पयर जेन्ना रेग्युलरायजेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात जाले, दीज वर्कर्स वेर नॉट रेग्युलरायज बिकॉज ते 47-28 वर्सांचेर पावले. आनी टेम्पररी कितलीं वर्सां काम केल्या? 16 and 17 years. And Dawdekar told we cannot regularize them, they are 48. अशे जवळ 60-70 भुरगे आहात. अँड ऑल गोवन्स, सगळे गोंयकार. सो वी आर बेसिकली, इट इज फॉर द वर्कर्स टू नो हू इज देअर फ्रेंड, हू इज देअर एनिमी. कोण त्यांचो मित्र आणि कोण त्यांचो शत्रू, या प्रत्येक कामगारान समजूकाय जाणविकाय घेवपाची गरज आसा. शेवटचो प्रश्न म्हजो की तेन्ना आमी लेबर क्लास 8 वरां काम करता म्हणटा, 8 वरां काम करपाक जाय, 8 वरां रेस्ट घेवपाक जाय. पण तशें दिश्टी पडना. केन्ना केन्ना 10 वरां, 12 वरां, 14 वरां सुद्दां काम करून घेता. आता सरकारान कायदेशीर रित्या ह्यो गजाली हाडपाचो हे केला आनी दे वील ब्रिंग इट. तांकां जर एब्सोल्यूट जर आता ह्या फावटी जर मेजॉरिटी मेळ्ळी दॅट दे आर गोइंग टू ब्रिंग हेल्प ऑन द वर्किंग क्लास. आय विल गिव यू वन एक्झाम्पल. एक कंपनी आहा वेर्ना डुरालायट, 22, 24, 25, 28 वर्सां कामगारांनी काम केलां. 31 मार्चाक गेटीचेर नोटिसा लायल्यो भितर येवपाक जायना म्हणून. 31 मार्चाक वर्कर्स वे वर्क फॉर 26 years and they are out now for last 1 month hesitating on the gate. 26-27 वर्सां ही कामगारांची परिस्थिती. Not a single government officer जावं लेबर डिपार्टमेंट or anybody have taken the cognizance of that. So हे indirectly जे आता हेजे मुखावयले जे आसा न्ही, it is a worse for the working class. And when I say working class, even the journalists, everybody is included in that. आज इवन तुमच्या क्षेत्रात सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर इतले जे आसा कोणाक गॅरंटी ना. आज गव्हर्नमेंटान पॉलिसीच काडल्या न्ही, जेन्ना जर सरकार डिफेन्सांत जर 5-5, 6-6 वर्सांनी जर अपॉइंट करता, त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामगारांक घेता, लोकांक घेता, सैनीक घेता. जेन्ना एक डिफेन्स आसता, प्रत्येक मनशाची कितें आसा, डिफेन्सांत जो वता ते पयलीं कितें आशिल्लें की मिनिमम ऑफ द थिंग. म्हणजे कितें आसा ती म्हणटाले कोणी, अरे मिलिटरी सर्वीस कमी सर्वीस, 18-20 वर्सां सर्वीस केल्या उपरांत ही गेट रिटायर, ही कॅन वर्क. अँड दॅट वॉज अट्रॅक्शन. पीपल वेर सॅक्रिफायसिंग देअर लायफ. आतां कितें जालां, आता तिने जी स्कीम काढल्या बीजेपी गव्हर्नमेंटान, 6-7 अग्नी स्कीम, अग्निवीर म्हटल्यार कितें, इनडायरेक्टली ह्या लोकांक उज्यांक उलपप. अग्निवीर स्कीम गव्हर्नमेंटाची जी आसा ती करतना यंगस्टर जे आसात who are prepared to sacrifice their life for the nation, they are given the fire. अग्नी इज फायर. आणि तांकां तेतून तेंची आत्मा आहुती करप, आहुती दिवप अग्नी, इज द अग्निवीर स्कीम ऑफ दीस गव्हर्नमेंट विच वी ओपोज. सर माझो एक क्वेश्चन आहा, अनऑर्गनायज सेक्टराक तुमचो कितले रीच आसता, आउटरीच कितें आसता विथ रेफरन्स टू पीपल लायक कन्स्ट्रक्शन लेबर्स आसता, नाजाल्यार तुजे हावस हेल्प्स आसता,
पीपल इवन डुईंग स्मॉल बिझनेसीस लाईक द रोड साईड वेंडर्स अँड ऑल तुमचो रीच कितें आसा तेंचे See, आमी we had our organization. आमी एज ए AITUC आमी वेंडर्सां सगळे बाजारांतले जे वेंडर आहा तांकां ऑर्गनायज केल्यात. पूण तेंचे प्रॉब्लेम कितें जाता ते एकटे रावनात, लायक इंडस्ट्रियल वर्कर ते रावनात. आमी एक टायम 3 वर्सां कंटिन्युअस स्ट्रगल करून आमी वेंडर्साचे युनियन बांदून काडले. शॉप्स अँड इस्टाब्लिशमेंट एक्ट आमचे कडेन रजिस्टरले युनियन आहा जेतून एका टायमार 6,000 लोक आशिल्ले. 6,000 एम्प्लॉईज वेर देर इन दॅट हितून. ज्या जाग्यार इवन दुकानाचेर गाड्यांचेर हेजेर तेजेर हे ते आसा स्टील एज अ रजिस्टर बॉडी आहा. पूण हे लोक कितें जाता कंटिन्युअस खंयचोच मनीस एका दुकानाचेर 6 म्हयने एका वर्सभर उरना आनी तेतूंत कितें जाता तो मेंबर जाता पूण 6, 7, 8 म्हयने जाले की तो त्या दुकानाचेर नासता, तो चल्लो आनी कितें जाता तांकां पेमेंटूय ते हे जमना आनी ताका लागून ते रावनात. बट वी हॅव ट्रायड अवर लेवल बेस्ट टू ऑर्गनायज दीस. इवन नाव कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स गव्हर्मेंटान जो आतां सेस केला थंय हे आसा, वी आर अटेंडिंग दोज मिटींग अँड ट्रायींग टू गिव द मॅक्झिमम बेनिफीट टू दोज वर्कर्स. पूण ते कितें आसा ते कन्स्ट्रक्शन वर्करूय लायक ते एकाच कन्स्ट्रक्शनाचेर आसतलीची गॅरंटी ना. 6 म्हयने भितर उरनात ते. म्हाजें इन स्पेसिफीक आनी कितें आहलें ते विथ रेफरन्स टू देयर रायट्स थोडे आतां रेजिस्टर जायना. 10 लोक तुका जाय न्हू मिनिमम तुका रेजिस्टर ते बिलो आसता जाल्यार तांकां ते लिव्जाचे तांकां लीव दिना लायक शॉपार कामार आसता ते सेल्समॅन बा तर खुबशे आमचे प्रॉब्लेम. कडेन गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन जे आहा त्या युनियना अँड वी आर हॅव्हिंग ऑलमोस्ट thousands ऑफ वर्कर्स, hundreds ऑफ केसीस इन द कोर्ट where that criteria is not required. Anybody, even one person from any establishment, any shop, if he is coming to our office, we take up his matter in the Goa Trade Commercial Workers Union. We have got that organization. I am very happy and announced to tell you that the stalwart comrade George was and all. They had a union which is called Goa Trade, which is the very biggest union in Goa today. Under that, and constitution of that union is such that even 1 worker, 2 workers, they can come and they can have their dispute resolved. So that not necessarily that those are criteria asa 7 हेजो 10 हेजो 15 हेजो. It is not applicable if you come directly in our office because we make you enroll you in the Goa Trade and we take your matter under that union. एक लास्ट क्वेश्चन आसा की लेबराचे हितून की तेन्ना मोदी म्हणटा की आपली गॅरंटी पर गॅरंटी जाल्यार लेबर क्लासान अशी कितें गॅरंटी आसा जो फुलफील केन्नाच जावूं ना ती. See, even criminal cases security म्हणून आसता, surety म्हणून आसता and when the surety failed ki then you are arrested and the person if you are absconding तो तुजो guarantor जो आसा ताका ते पयशे भरचे पडटा कोर्टाक. This is the of the guarantor. 10 years this fellow have failed. Honorable Prime Minister of India failed miserably for the 10 years to resolve any of the issue. So तेजी guarantee जे आसा is a person without any portfolio, without any credibility. So a person जेन्ना आसता जेणी दिवाळे काडला, आतां जसं आमी दिवाळे काडलेली कंपनी आसत जाल्यार ती आनी गॅरंटी कोणा दितली. सो तेजी जी गॅरंटी जी आसा ती म्हाका दिसना ती गॅरंटी कोणी घेवची आनी ती गॅरंटी चड टिकतली ह्या देशांत.